Karina. My ID number 1864002 and 4. In this video, I will tell you about be careful of a positive. Enjoy for watching. The first definition of a positive. A positive is a word in the form of noun or pronoun which is used to describe or explain other noun or pronoun. This word is often accompanied by a modifier or word that describe a positive to form an appositive phrase. As such, these phrases are generally noun phrase. Untuk contoh apositif yang berupa noun yaitu our friend Joe just become a new father. Di situ Joe merupakan apositif. Dan untuk contoh apositif yang berupa noun phrase yaitu my brother, a chemical engineer, is very diligent. Di kalimat tersebut yang berfungsi sebagai apositif yaitu a chemical engineer. Pokoknya yang saya yaitu yang apositif ya teman-teman. The second, appositive position. Appositive is usually placed after the noun it has been described, but it may also be possible to place it beforehand. Untuk contoh yang pertama tentang posisi apositif, yaitu before noun atau sebelum kata benda. A former scientist, Niels Bohr, advocated the peaceful use of atomic energy. Dan untuk contoh kedua yaitu after noun atau sesudah kata benda, yaitu Niels Bohr, a former scientist, advocated the peaceful use of atomic energy. Next, the third, punctuation and appositive. As is true for relative clause, there is a punctuation in the form of comma or dash if the appositive phrase is non-restrictive or non-defining or non-essential. Non-restrictive appositive phrase mean additional information carried by the phrase is not important and can be removed. Untuk contoh restrictive appositive phrase yaitu one of the best-selling cars in Indonesia, Toyota Avanza, is produced by the Daihatsu manufacturer. Penjelasannya yaitu kar atau mobil yang berfungsi sebagai subjek di kalimat tersebut itu kata-katanya terlalu umum atau general, sehingga Toyota Avanza yang berfungsi sebagai apositif di kalimat tersebut tidak bisa dihilangkan karena Toyota Avanza itu informasi yang penting. Jika dihilangkan, maka kalimat tersebut maknanya menjadi rusak atau tidak jelas. Dan untuk contoh yang non-restrictive appositive phrase yaitu Toyota Avanza, one of the best-selling cars in Indonesia, is produced by the Daihatsu manufacturer. Untuk penjelasannya, Toyota Avanza yang berfungsi sebagai subjek di kalimat tersebut dapat mudah dimengerti sehingga one of the best-selling car in Indonesia yang berfungsi sebagai apositif sesungguhnya dapat dihilangkan tanpa membuat makna kalimat tersebut menjadi tidak jelas. Next, for other phrase becoming appositive. Besides noun phrase, other phrase such as gerund and infinitive can also act as a positive. This is caused by verbal and verbal infinitive, which is a word from verb but function as another part of speech. Untuk contoh yang pertama yaitu gerund. His hobby, sailing, takes a lot of time. Dan untuk contoh yang kedua yaitu infinitive. His dream to win the tender has made him work harder. And the last five, make multiple sentences into a positive. Two sentences may be made into one
longer sentence by making one of them a pository and the rest a sentence that will receive a positive or main clause. The sentence can be put together if they have the same elements that are mentioned in the sentence, namely noun. The same noun in the sentence that will be used as an appositive act as the subject, while in the sentence that will be used as a main clause it can act as a subject or object. In addition, the sentence that will be appositive must be a sentence that uses verb in the form of verb be, is, are, was, were, and followed by subject complement or subject description in the form of noun, which will be used as an appository instead. The main clause does not have to use be verb. Untuk struktur kalimat yang akan dijadikan apositif, seperti yang sudah dijelaskan di atas, yaitu kalimat-kalimat tersebut dapat disatukan jika memiliki kesamaan elemen yang disebutkannya di dalam kalimat, yaitu noun atau kata benda. Noun yang sama tersebut di dalam kalimat yang akan dijadikan apositif berperan sebagai subjek, sedangkan di dalam kalimat yang akan dijadikan main clause dapat berperan sebagai subjek atau objek. Selain itu, kalimat yang akan dijadikan apositif haruslah kalimat yang menggunakan kata kerja berupa verb be, antara lain is, are, was, were, dan diikuti subjek komplement atau deskripsi subjek berupa noun yang akan dijadikan apositif nantinya. Adapun main clause tidak harus menggunakan verb be. Untuk struktur kalimat yang sudah dijadikan apositif, yaitu posisi apositif cenderung dekat dengan noun yang diterangkannya. Jika noun tersebut berada di awal kalimat, apositif mungkin mendahului atau segera setelahnya. Antara apositif dan bagian kalimat sisanya dipisahkan oleh koma atau desis jika informasi yang dibawanya non esensial atau tidak mempengaruhi makna kalimat jika dihilangkan. Untuk contohnya yaitu kalimat yang belum dijadikan apositif. Kalimat pertama, the Eiffel Tower is a symbol of Paris and France. Kalimat kedua, the Eiffel Tower has 3 levels for visitors. Setelah diubah menjadi kalimat apositif, maka kalimat tersebut menjadi the Eiffel Tower, a symbol of Paris and France, has 3 levels for visitors. Okay, I think it's enough. If there are mistakes, please forgive. Okay, thank you for watching guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.